Hello everyone, सबते जिसु क्रिस्टला नाम ते सलाम जनाई दिए जे। अमीला नाम चिंगोम असे और अमी ग्रेस फैमिली चर्च लगा वर्शिप लीडर असे और আজি अमी खान लगते पता बरा ईश्वर लगा वर्ड अलग आदि दिवो मुंजाय शेयर कर दिवो मुंजाय माने व्यूअर्स खान दे मो इनकरेज कर मुंजा तो स्किप नुकरिना लास्ट तक कुदुले इनकरेज कर दे या मो 2 Timothy 1 verse 13 to 14 बा मो शेयर कर मुंजा 2 Timothy 1 verse 13 and 14 তাতে মই পঢ়ি দিওঁ আমি সব কাৰণে ঠিক পৰা ধৰিবি বাল কথা খান লগা ইটো নিয়ম যোনটো আমি পৰা আপুনি শুনিছে বিশ্বাস আৰু মৰমতে যোনটো যীশু খ্ৰীষ্টতে আছে ইটো ভাল বস্তু যোনটো আপুনি কে দিছে পবিত্ৰ আত্মা পৰা যোনটো আমি খান ভিতৰতে আছে ইটো লগা মতলব ইটো লগা মিনিং দ হইলে তাতে লিখিনা আছে ঠিক পৰা ধৰিবি ভাল কথা খান লগা ইটো নিয়ম ঠিক পৰা ধৰিবি কৈছে लगा मतलब तो ईश्वर लगा कथा खानगे ठीक पूरा धरबी ईश्वर लगा वचन दे सदाय याद करी राखिबी और ईश्वर लगा नियम खानगे ठीक पूरा पालन करी থাকিবি इदु 2 Timothy 1 verse 13 and 14 दोले पॉल द्वारा तिमोथी द्वारा विश्वासी मानुहानगे लिखा আছে विश्वासी मानुहानगे कोआ लगा আছে इदु और किदिया आमी विश्वासी मानुहान कय इदु विश्वासी मानुहान तो कोन আছে विश्वासी मानुह खान तो जीसु ख्रिस्तागे माना खान जीसु ख्रिस्तागे मालिक और जीसु ख्रिस्तागे लॉर्ड एंड सेवियर गइना आमी हार्ट रिसीव करा खान दे जे जीसु ख्रिस्तागे विश्वास करा खान आसे आमी खान और आमी खान जीसु ख्रिस्तागे किनेगा विश्वास करी द क्वेश्चन इज हाउ डू वी हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट आई मीन किनेगा जीसु ख्रिस्तागे विश्वास करी गइसे बोले तो इदु लगा आंसर दो আছে ता लगा कथा द्वारा थ्रू हिज वर्ड ता लगा कथा द्वारा किले माने आमी खान किनेगा ईश्वर लगा मैं विश्वास पर आगे जाबो किनेगा मैं विश्वास पर चली जाबो किनेगा आमी खान जीसु ख्रिस्तागे विश्वास থাকিব গৈছে গলে তো খালি ईश्वर लगा कथा द्वारा इले बाइबल ले कइना जे आमी विश्वास ना থাকিছি গলে जीसु ख्रिस्तागे आमी खुशी কৰি দিবলে না পারবো গৈছে आमी विश्वास পৰাহে ईश्वर দে खुशी কৰি দিব পারবো গৈছে আৰু रोमान्स 10:17 দে एकदम क्लियरली लिखना আছে इदु विश्वास तो किनेगा आए आमी हम दे গৈছে গলে তো Faith comes by hearing and hearing by the word of God. ईश्वर लगा कथा दो विश्वास तो कथा हुनी के ना आए गुसे किदा ईश्वर लगा कथा हुनी ईश्वर लगा कथा पढ़े ईश्वर लगा कथा के ठीक पर विश्वास करी इनेका ही विश्वास से जुली जाए विश्वास से डांगर हो जाए गुसे और ये लिखना আছে 2 Timothy 1:13-14 दे लिखा लो पूरा धुरीबी इंग्लिश ते कुछ बोले तो hold fast hold tight ना और it also means another word of it also means consistently एकदम consistently धुरी तक भी विषय तो एक बार धुरी से last year लगा क्रिसमस ते एक बार ईश्वर लगा कथा हुनी के ना इतने हुनी से दिन होए हमें जिंदा तक हमें हम सांस लोआ तक दुनिया के हमें लाइफ तक तो ईश्वर लगा कथा के जुली जाबी ईश्वर लगा कथा के नरुखी ना धुरी भी हो जाए आई फिश ईश्वर लगा कथा के किसी बात किसी इंपॉर्टेंट ऐसे हुई ना ईश्वर लगा कथा के लोभी हुई ना 2 Timothy 1:13 और 14 दे लिखा है तभी बाइबल द्वारा तो हमें हम देखोशी ईश्वर लगा कथा के एकदम टाइट पर धुरी भी होइছে बलिबे एज अ ह्यूमन बीइंग हमें खान कोन मंगसु लगा मानु खान हमें लगा नेचर तो की ऐसे विषय बोले तो हमें खान दो बोलदा दुनिया लगा सामान दुनिया लगा चीज और दुनिया लगा सिस्टम दे ही बेसी टाइट पर धरि दो हमें खान धुन दलाते एकदम टाइट पर धरि दो नो मानु हमें अंदर और की को मानु ओपरे हमें ला विश्वास बेसी राखी दो हमें खान ये बाइबल ले कइना जे हमें खान लगा विश्वास तो हमें खान लगा मन तो हताय ईश्वर लगा कथा के राखिबी हताय और सभी दुनिया के हमें खान धुन दलत লাগিয়া দো গলতি নহয় আমি গান ভাল জীবন তাকলে মন যা ভাল ঘর প্রসপেরিটি ভাল ফ্যামিলি না ইখন সব ইচ্ছা দেখা দো গলতি নহয় ইনফ্যাক্ট আমি গান ঈশ্বর লাগাহি ইচ্ছা আছে আমি গান সব ইদু দিবলে মন যায় ইখন ব্লেসিংস খান সব ঈশ্বর পরাহি আমি গান দিবলে মন যায় গেছে যদি বাইবেল কে সাই যাদেন দে blessings खान आयोले निमिगे इदु breakthroughs खान आमी खान अपरे prosperity और blessings खान दो इदु का सब ईश्वर लगा कथा प्राय आमी ईश्वर प्रा आमी खान इदु का सब दिबुले मन जाय आमी खान
খানকে ভাল জীৱন দিবলৈ মন যায় ভাল ফ্যামিলি আমি এনে লাগিয়া পইচা টকা বেসিক নিডস খান আমি হান লাগা সোর্স তো তাই আছে ইটো খান সব তো তাই লাগা কথা দ্বারা হি দিব মন যায় তাই ঈশ্বর ইলে আমি principles of God ঈশ্বর লাগা ways ঈশ্বর লাগা nature একটা আমি Bible লাগা stories খান পড়িছে বলে Old Testament or New Testament খান পড়িছে বলে আমি দেখো পারি এতিয়া ঈশ্বর একটা কাম করলে মন যায় এতিয়া ঈশ্বর একটা ডাঙৰ কাম একটা আনি করলে মন যায় কৈছে বলে তো তার লাগা মানুহ ওপরে তাই একটা ব্রেক থ্রুস আনিবলৈ মন যায় তার লাগা মানুহখন ওপরে ব্লেসিংস আনি দিবলৈ মন যায় কৈছে বলে তো ঈশ্বর তার লাগা কথা দ্বারা হি আনি দিলে তাই সবচেয়ে পলে তার লাগা কথা দি আর এই কথা তাই কাম করে এই কথা দ্বারা তাই সবচেয়ে পলে তাই প্রমিস করে দেয় আর এই প্রমিস তাই পুরা করে দিয়ে তাই সবচেয়ে পলে তাই প্রফেসিস খান দিব তাই আর এই প্রফেসিস খান তাই পুরা হওয়া দেখি যায় তার লাগা মানুহ আমরা ইউনিস না আছে মান ঈশ্বর লাগা নেচার মান সাই যেছে বলে তো আর গড ইজ আ গড অফ ওয়ার্ড মান লাগা ঈশ্বর কথা লাগা ঈশ্বর আছে আর জন verse John 1:1 de John 1:1 de আমি সব পৰা আমি জানিব পাৰি আমি দেখিব পাৰি সব পৰা আগিতে কথা থাকিছে আৰু কথা ঈশ্বৰ লগত থাকিছে আৰু এইটো কথা ঈশ্বৰ থাকিছে কৈছে in the beginning was the word and the word was with God and the word was God না কথাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু Genesis 1 de আমি creation account Genesis 1 de মান দেখিব পাৰি আমি ঈশ্বৰ পৰা এইটো সংসাৰ এইটো ধৰতি জীবন जो लाइफ हमें सब देखो पर यूनिवर्स का किने का बनाइছে ता लगा कथा द्वारा ही बनाइছে और यो निस्ना ईश्वर आमी खान अपोर्डेड आमी खान लगा ब्लेसिंग्स खान आमी ला ब्रेक थ्रूज एंड हीलिंग डिलीवरेंस खान दो निस्ना ही एक्जेक्टली लाइक दैट आमी अपोर्डेड ता लगा कथा द्वारा ही ता लगा ब्लेसिंग्स खान ईश्वर लगा ब्लेसिंग्स खान दो ता लगा कथा के हिदन আছে we are looking for blessings in life we are looking for breakthroughs in life all hidden in the word of God ঈশ্বরের কথাকে আমি যাব লাগে ঈশ্বরের কথাকে আমি याद করব লাগে আর ঈশ্বরের কথাকে আমি খাড়া করব লাগে ম্যান আর জন 15:7 দে লিখিনা আছে জন 15:7 দে লিখিনা আছে আপনি খান আমি ভিতৰতে তাকিছে গলে আৰু আমি লাগা কথা খান আপুনি ভিতৰতে তাকিছে গলে আপুনি খান কি মাগিবলে আছে মাগিব আৰু আপুনি খান কে এইটো দিব ইংলিশতে কৈছে গলে if you remain in me and my words remain in you, you will ask for anything and it shall be given unto you. So, আমি কি মাগি ইটো কোন সব তো দিব গৈছে ইটো কিনাকা দিব গৈছে বলে তো ঈশ্বর লাগা কথা দ্বারা দিব only when the word of God remains in us ঈশ্বর লাগা word কি দিয়া আমি লাগা heart তে আমি লাগা মন তে আমি ঠিক প্রা ধরি কিনা আমি ঈশ্বর লাগা word তে ঘরা করি না আমি লাগা faith life তো ইনা জুড়ি যাওয়া দে ইটো তো ঈশ্বর লাগা blessings লাগা রাস্তা আছে that's the way to the blessings amen যুগানি আমি খান ঈশ্বর লাগা কথা শুনিবলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আমি খান চার্চ যাবলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে ঈশ্বর লাগা কথা আর ঈশ্বর লাগা वचन দে গ্রো হলে কারণে আর আমি খান ফেলোশিপস খান বাইবেল পড়লে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে ঈশ্বর লাগা কথা জানিবলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে বিশ্বাসী মানুহ খান ঈশ্বর লাগা কথা না জানিছে বলে আমি খান ব্লেসিংস লাগা রাস্তা তো আমি খান না পাবো ঈশ্বর লাগা কথা তো হি থ্রু রাস্তা আছে ব্লেসিংস আর ব্রেক থ্রু যুগানি আমি বিশ্বাসী মানুহ খান এইটো এনকারেজ কৰিব মন যায় ঈশ্বর লাগা কথাকে একদম ইম্পর্টেন্স দিব আর ডিসপাইস নকৰিব ঈশ্বর লাগা কথাকে বেশি পাওয়ারফুল আছে and Hebrew 4:12 আমি এন্ড পড়ি দিব মন যায় Hebrew 4:12 কনক্লুশন হ'ব আমি সব কারণে Hebrew 4:12 তে লিখিনা আছে ঈশ্বর লাগা কথা তো জিন্দা আছে আর বেশি তাকত থাকিয়া আর দুইটা ভালে ধার থাকিয়া দাও পরাবি বেশি ধার আছে মন আর আত্মাকে ঘুষি হাৰ্দি আৰু মংসুকে পাৰ কৰি কিনা আৰু ভাৱনা খানকে আৰু মন লগা এইটো কথা খান ঠিক পৰা জানি লয় আমি এইটো ঠিক পৰা মেডিটেট কৰি চাবিলো আমি এইটো কথাটো ঠিক পৰা আমি ইয়াদ কৰি চাবিলো তাতে আমি দেখিব পাৰে কি ঈশ্বৰ লগা কথাটো হ'লে ইনি একটা কথা নহয় দে ঈশ্বৰ লগা কথাটো জিন্দা আছে কৈছে ইটছ এ লিভিং থিং ইটছ এ লিভিং বিং ঈশ্বৰ লগা কথাটো ইটছ আলাইভ না আৰু ইটছ নট জাষ্ট লিভিং বাট ইটছ অলসো পাৱাৰফুল সে তাকত আছে বুঝলে দুইটা ভালে ধার রাখা দাও না দুই নিচিনা আছে বুঝলে আমি হান লাগা আত্মা আর আমি হান লাগা স্পিরিট দুইটা গিবি তাই সেপারেট করে দি ঈশ্বর লাগা কথা বলা আর আমি হান লাগা খুন মাংস হাড়দি
jamra han bi gushi aro ami han la mon bitor laga kotha khan bi thik pra jani le gise itu ase ishor la kotha itu kani ami han nurukhina ami han biswasi manu han ami han aji bisi important ki ase gise bole do dun dolat puisa toka ami han bhal jiban itu khan ami han laga first priority do ishor laga word ase ami han ishor laga word ti man gusibo ishor laga niyom khan man janibo ishor laga ways or principalities khan sob through the living word ami han jani se bole hi that's the way to true blessings that's the way to true purpose and ishor laga kotha ke bishi promises khan ase ami khan de and Jeremiah 29:11 promise kuna ase ami han ni plans ase purpose ase ami han ke hope dule ami han de harm kole wala noy dukan sab to ami han ke promise kura ase dukan laga blessings dukan jaga ke ami han tini ka pungjibo ishor laga kotha ke khara kura ki laga situations hobi ki laga circumstances hobi ami han deceptions khan de nugushibo and hotai ishor laga kotha ke khara guna dabo ishor laga kotha ke ami han grow hobo for every kind of situation maybe dukani ami han do kotha ba do sharing ba ami sob the encourage ko munje let us all grow together in the word of God aro kimanjun khuni je kimanjun last tak sai je sob manu ge ishor laga blessings aro breakthroughs kan ami na pore release koyel thank you so much